नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं लग पाता, जिस तरह से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डिमांड करती है कि जनाब अगर एग्रीकल्चर टैक्स लगा दें तो हम आरजीएसटी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर जुबैर मेरे साथ हैं जिन्होंने, और गोंदल साहब भी हैं, दोनों ने जवाब उसका अभी नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर जुबैर ने यह जरूर इशारा किया है कि अगर IMF से पैसे नहीं मिलेंगे तो माली खसारे में इजाफा होगा, माली खसारे में इजाफा होगा तो महंगाई में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। यहीं से हम बात को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो जरा आप कंप्लीट करें, लेकिन वो दूसरा एग्रीकल्चर टैक्स पर मैं ये कहूंगा जनाब, देखिए इस वक्त एग्रीकल्चर टैक्स है, लागू है पाकिस्तान में, लेकिन वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट। क्या शरह है मुझे बताएंगे जुबैर साहब, क्या रेट है जो इनकम टैक्स का रेट है, वो है या 200 रुपए पर एकड़, 500 रुपए पर एकड़ है? आप बता दें। मैं बताता हूं, मैंने पूछा है जनाब, मैं देखता हूं। देखिए ये इस वक्त 3 तरीकों से हमारे, आपका तो अपनी एग्रीकल्चर जमीन है तो नहीं मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं इसके जो टैक्स रेट जो है ना बहुत मुख्तलिफ से है, जमीन की किस्म के मुताबिक ये लगता है। फिर जितनी जमीन ज्यादा होगी वो रेट भी, ये फ्रंटियर में, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो और सूबों में शायद और हो, हमारे हो सकता है, ये और हो सकता है। मैं आपको बताऊं मसला तो पंजाब और सिंध का नहीं, और ये प्रिजम्पटिव टैक्स है, ये कोई ये प्रिजम्पटिव का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आपकी इतनी जमीन है तो आपने इतना इनकम टैक्स लाजमी देना होगा, चाहे आपकी आमदन हो या ना हो, समझ गए ना। उसमें उशर का, उसके 2-3 कंपोनेंट्स है। उशर का अलग है, उसको हम लोकल टैक्स कहते हैं, जो जमीन के ऊपर होता है वो अलग है, फिर उसका ज़राई टैक्स अलग है। तो 2-3 तरीकों से होता है, ये कलेक्ट होता है। लेकिन इसमें शक नहीं कि जितना वो कलेक्ट करते हैं वो कम है, लेकिन उस रेट को आप बढ़ा सकते हैं, उसकी आप कैलकुलेशन करें। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्स जो है ये बुनियादी तौर पर ये एक नाइंसाफ टैक्स होता है। जिनकी आमदन ज्यादा होती है वो बच जाते हैं, जिनकी आमदन कम होती है वो मारे जाते हैं। पंजाब का भी इनका पर्सपेक्टिव लेना। देखिए अब इसमें वहां पे परवेज रशीद साहब भी सुन रहे हैं, उनका भी ताल्लुक पंजाब से, पता नहीं उनके पास एग्रीकल्चर जमीन है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास तो मैंने सुना कि जरूर है एग्रीकल्चर जमीन। आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, आप यानी फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी हैं। ये जो अभी गोदल साहब को आपने सुना कि आप लोग इसलिए टैक्स नहीं लगाते कि आप लोग सारे असेंबलीज में बैठे हुए, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी और फेडरल असेंबलीज में टैक्स भी नहीं देते, और टैक्स भी नहीं देते, वो वहां से कह रहे हैं कराची से। गोदल साहब सिर्फ एक बात का जवाब, वो गोदल हैं, आप गोंदल, एक ही मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं। अगर हम एग्रीकल्चर टैक्स देते हो तो फिर ये आरजीएसटी की सपोर्ट करेंगे? करें। हाँ जी गोदल साहब, अगर ये एग्रीकल्चर टैक्स नाफिज करने पे रजामंद हो जाती है तो आप फिर आरजीएसटी को सपोर्ट करेंगे? सर मेरा बात पूरी मुकम्मल होने दें। कभी भी नहीं ये बात मानेंगे, मेरी बात सुन ले, हम भी नहीं मानेंगे। मैं गोदल साहब आपने कैसे एक बात तैयार कर लिया? पूछ रहा हूँ कि अगर हम एग्रीकल्चर टैक्स देते हो, देखिए आप इसको सपोर्ट करेंगे? जवाब तो ले गोदल साहब, सवाल तो बड़ा अच्छा है। यस सर, नो में जवाब दे। मुझे बात तो करने जी प्लीज सर। यस सर, नो मैं पूरी बात अभी मैंने करनी है। अरे बात सुन लो, मेरे सवाल का जवाब। गोंदल साहब तुसी गल सुनो जी, कभी भी नहीं करेंगे। गल सुनो जी, प्यार नाल सुनो। इनकम टैक्स का रेट लगाएं, सिंध के अंदर 5% और 200 रुपीज पर एकड़ है। अरबों रुपए कमाओ, ट्रैक्टर डिस्काउंट में चाहिए, खाद डिस्काउंट पे चाहिए, सीड डिस्काउंट पे चाहिए, एग्रीकल्चर लोन चाहिए। आपको नहीं पेमेंट करना तो इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करना, तो ये कहां का इंसाफ है? और 23% जीडीपी का एग्रीकल्चर बनता है, आप 1% टैक्स देते हो। 17% ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट जो है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो है, उसका 1% जमा होता है। 40% जवाब दे रहे हैं, 40% है, 40% में आप 2% देते हो। ये बता दें, उसके बाद मैं इस तफसील का जवाब देने पहले फार्मूला तो क्लियर कर लें। आप ये कह रहे हैं कि 5% देते हैं, कि 5% होना चाहिए? सुन तो लें, वहां सिंध में क्या है, 5% और या 200 रुपए पर एकड़ टैक्स, whichever is lower, वो दे देते हैं। मतलब 2000 लिया या 5000 दे दिया, 10,000 दे दिया। 2700 का कॉटन 10,000 में बेचे, 450 की गंदम 950 की बेचे, 50 रुपए शुगर 250 में बेचे, अरबों रुपए कमाए, टैक्स 1 रुपया नहीं देना, बाकी सारी बातें का जवाब नहीं। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं, वो बात में तो वजन है, वो कह रहे हैं कि वजन है। पहले तो ये वजन नहीं है। पहले तो ये, अगर मैं ये टैक्स की बात करूं कि पूरी जो बेलोडी अपना है वो कितना टैक्स देती है, आपकी लाहौर की मार्केट का क्या नाम है? मैं आपको फिगर देता हूं, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर, मैं फिगर देता हूं। अगर मैं उधर अपने शहर कराची की बात कर रहा हूं, मैं आपसे गोल्डन साहब बात सुनो। अब मेरी बात सुने मेरे भाई, आप मुझे ये बता दें कि अगर हम एग्रीकल्चर टैक्स देने को तैयार हो जाएं तो फिर आप इसकी सपोर्ट करेंगे? इसका तो जवाब देना। देखिए वो कहते हैं अगर हम एग्रीकल्चर, वो तो थ्रो कर रहे हैं सर आपको, वो कहते हैं अगर हम एग्रीकल्चर देने को तैयार हो जाएं तो आप आरजीएसटी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जवाब दे दें तो फिर मैं आपसे सादा सवाल ये अगर मान जाए, अगर ये कहें एग्रीकल्चर टैक्स पे तो आप लोग फिर मान जाएंगे आरजीएसटी पे? सुन तो ले,
نہیں پھر آپ یہ پوچھیں گے دوبارہ. ارے بھائی ہم نے 9 پوائنٹس دیے ہیں, اس کی ڈسکس کر لیتا ہوں میں. نہیں 9 پوائنٹ پورے مانے کچھ تو 9 پوائنٹس میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں. کوئی تو ٹریڈ آف ہوگا سر. قرضے کھانے والے سے قرضہ وصول کر لو. 1200-1300 روپے پڑے ہوئے, آپ وہاں سے وصول نہیں کرتے, غریب پہ ٹیکس لگانا ہے. روٹی مہنگی, سن لیں, دودھ کی پرائس مہنگی, مرنے کفن مہنگا. نہیں بالکل کہتا ہوں آپ لگائیں انکم ٹیکس لگائیں. آپ ساری ایف ڈی آئی کی ریفارمز کریں. گورنر صاحب اس بات کو نہ لے کے بیٹھے. کتنا ٹیکس دیتے ہو آپ لوگ؟ کسی ایک چیز پہ تو سارے شہر کراچی سے, لاہور سے, فیصل آباد سے ٹیکس جمع ہوتا ہے. گاؤں دیہاتوں سے اربوں روپے کی زمین سے پیسہ کماؤ, 1 روپے کا ٹیکس. میں شرح فیصل کا اگر ٹیکس بتا دیں گے. ذرا ایک سیکنڈ رکیں. آپ لوگ ویسے ایگریکلچر ٹیکس دینے کے لیے سر میں عرض کرتا ہوں, پرویز رشید صاحب بھی سن رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں نہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ ہم آلریڈی ایگریکلچر انکم ٹیکس دے رہے ہیں. کہتے ہیں شرح کچھ نہیں ہے. انکم ٹیکس کی شرح سے آگے شرح بھی بتاتا ہوں, تھوڑا سا صبر کریں, سب کچھ بتاتا ہوں. ہم پورے 12.5 ایکڑ پہ ایگزمپٹڈ ہے. جس کی اونرشپ 12.5 ایکڑ ہے وہ انکم ٹیکس, ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں دیتا. تو ٹکڑے کر دیے ہوں گے سب نے, جس کی گھر والوں کے نام ٹکڑے کر دیے. آپ یہ کہیں کہ آپ نے رسیدیں جیل لی اور اصلی رکھی ہوئی ہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں, میری سنو, جو ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ نہ چھپ سکتا ہے, نہ ہم اس کو چوری کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو ڈبل رسیدیں بنا سکتے ہیں, نہ ہم اس پہ کسی کو کرپشن کے موقع دے سکتے ہیں. آپ نے نہیں سننا, مجھے پتا ہے. آپ سنائیں, سننے کے 12.5 ایکڑ سے, سنیں پلیز, 12.5 ایکڑ سے اوپر جس کی مالکیت ہے, اگر اس کا باغات ہیں تو وہ 300 روپیہ پر ایکڑ دیتا ہے. 300 روپیہ پر ایکڑ باغات کے دیتا ہے. مثلا اگر اس کا 10 ایکڑ باغ ہے تو وہ 3000 اسٹیٹ وے اس کا جمع کروائے. فرنٹیئر میں بھی یہی. اور اگر وہ باغ اس کا کم میں بکتا ہے یا زیادہ بکتا ہے اس کو اس نے پے کرنا. کیا ہمارے پاس کوئی فگر ہے کہ میں فگر بتا دوں پنجاب سے کتنا اکٹھا ہو رہا ہے؟ پنجاب کا میرے پاس فگر نہیں. میں آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو میں دینے کو تیار ہوں. میرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر مربع کا ایریا ہے. میں بہت چھوٹا ضلع ہے, جہاں جس کی 2 سیٹیں آبادی کے لحاظ بڑے رقبے سے بہت چھوٹا ہے. ہمارا ضلع جو ہے وہ تقریباً 65 لاکھ روپیز جو ہیں وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس دیتا ہے, جبکہ ہمارے ادھر 99% لوگ جو ہیں وہ 12.5 ایکڑ سے کم ہے. تو اسی حساب سے کتنا ضلع دیتا ہے ٹیکس؟ تقریباً 63-64 لاکھ روپے بس. سر کمال 99% لوگ 12.5 ہیں. دیکھیں نا ہولڈنگ کم ہے. کسی 60-70 لاکھ تو پاکستان کا. ایک منٹ پلیز, بھارے وکیل کو میری اور سن لیں. آپ نے 3 لاکھ انکم کو ایگزمپٹ کیا ہوا ہے نا. تو اگر 12.5 ایکڑ کے مالک کی انکم تو ذرا پتہ ہے. وہ تو 3 لاکھ نہیں, وہ 3 لاکھ بنتی نہیں ہے, کبھی بنتی نہیں. وہ احسان نہیں کیا ہوا کسی نے. اب اس پہ میں آگے سنیں, میں جانا چاہتا ہوں. اس سے 12.5 ایکڑ سے جو اوپر ہے اس کا چاہی کا علیحدہ ہے, برانی کا علیحدہ ہے, اریگیٹڈ ایریا کا علیحدہ ہے, اور میرے پاس سارا پورا ڈیٹا موجود ہے. آرچڈ کا 300 دیتے ہیں, اور جو 12.5 اس کے 150 روپیہ 25 ایکڑ تک. باٹم لائن کیا ہوئی سر؟ میں باٹم لائن بتا رہا ہوں. اگر 25 ایکڑ کسی کی ملکیت ہے تو وہ 150 روپیہ پر ایکڑ آپ کو ٹیکس جمع کرائے گا. اس میں کوئی چوری نہیں ہوگی, کوئی 2 نمبر آپ کا اکاؤنٹس نہیں ہوگا. اگر 25 ایکڑ سے اوپر ہے تو اس میں آپ دیں گے 250 روپیہ پر ایکڑ, اور برانی کا ایریا کا تھوڑا کم ہے اس سے. تو یہ وہ ایگریکلچر ٹیکس ہے. یہ ٹیکس لاگو ہے اور ہم یہ ٹیکس دے رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے.